ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സെറീസ്റ്റിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തേത് എൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒപ്പനയുടെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. చెరువు కట్ట పొంటిచే మంతివానం బంతివానం చే మంతివానం చే మంతులు తెంపి దండ అల్లుకున్నా అల్లుకున్నులో అల్లుకున్నా మా ఊరు వారం జూన మల్లెవానం మల్లెవానముల మల్లెవానం మా మల్లెలు తెంపి బొల్లో నింపుకున్నా నింపుకున్నులో నింపుకున్నా నువ్వు నన్నేలుకున్నావు రో దండ మెల్లో నయ్యేస్తాను రో నేను నీ ఏలు పట్టుకొని మల్లె చెల్లో నయ్యేదాను రో మంచి మర్యాదలు తెలిసిన దాన్ని మట్టి మనుషుల్లో వెరిగిన దాన్ని
എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഡാൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ബൈ.